para tomar video. Por eso, pero la pantalla... ¿Eh? Ya vendemos con la mona que habla. Sí. Such as the African gray and others too numerous to mention. The South American rainforest is home to macaws, Amazons, and toucans. The rainforests of Australia and New Zealand are home to lories and cockatoos. Me dio miedo, Diana. Le dio miedo. Vamos afuera. Pon el gorrillo. ¿Vas grabando? Sí.